Antes que nada, Before we begin, quiero agradecer al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra desde este lugar. I would like to give thanks to the Lord for the opportunity He gave me to share His word from this place. Y al mismo tiempo saludarles en el nombre del Señor para que estos momentos sean para honra y gloria de su santo nombre. And also, I would like to greet you in the name of the Lord. And may these moments be for His glory and His honor. Antes de comenzar a compartir la palabra de Dios, aquí No. adelante nos vamos a arrodillar. Now, before we begin sharing God's word, we invite you to pray with us. We're going to kneel here in the front. Y los que pueden también nos pueden acompañar para elevar una plegaria al Señor. And those who can join us, please do so to elevate a prayer to the Lord. Oremos. Let us pray. Padre Santísimo, en esta mañana queremos agradecerte por el don de la vida Most Holy Father, we want to thank you for the gift of life y agradecerte por el regalo del sábado que tú has separado desde la creación del mundo para nosotros. and also to give you thanks for the Sabbath, that gift that you have separated from the creation for humanity. Así como el día sábado es santo, tú puedes santificarnos a través de la presencia de tu Santo Espíritu para compartir tu palabra. And just as the Sabbath is holy, you can also sanctify us through the presence of the Holy Spirit. You can sanctify our lives to listen to your word. Que tu trono de gracia sea expedito para cada uno de nosotros May your throne of grace be expedient to each one of us para recibir lo que nuestra alma necesita. to receive what our soul needs. En el nombre de Jesús te lo pedimos. In the Amén. name of Jesus, we ask these things. Amen. Amén. Gracias. Vamos a hablar en esta mañana So this morning, we're going to talk sobre el olvido. about, Olvido. about forgetfulness. Yo no sé cuán olvidadizos son ustedes. I don't know if you are a forgetful person. Seguramente podemos recordar algunos olvidos And perhaps now we can start to remember times when we forget. que es catastrófico. And that is terrible. Por ejemplo, que un esposo olvide el aniversario de bodas. For example, if a husband forgets his wedding anniversary, La mujer jamás va a olvidar esa fecha, oh, the woman, she won't forget that date. pero los hombres somos propensos a olvidarnos. But men, we are prone to forget dates. Y esa es una tragedia. But that is a tragedy. Y podemos decir con seguridad que los varones somos más olvidadizos And we can say surely the men are more forgetful than women. porque las damas suelen tener esa capacidad de recordar Because ladies have that ability to remember hasta los últimos detalles de la escena. even the minute detail of every scene. Y nos los pueden hacer recordar hasta el color de la camisa, la hora, la fecha y quiénes estaban que los hombres nos hemos olvidado. And ladies, they can make us remember even the color of the shirt, the time of the day, the hour of the day, the kind of shoe, every detail that was happening at that moment. El olvido en sí mismo no es malo ni bueno, Now, forgetfulness in itself is not something bad or good. porque el Señor dice que ha olvidado nuestros pecados Because the Lord Himself, He said that He has forgotten Y our los ha- iniquities, y los ha hundido en el fondo del mar. and that He has placed them in the depth of the sea. Eso es algo bueno. And that is something Y good. agradezco al Señor porque Él se olvidó de todos esos pecados. And I am thankful to the Lord because He has forgotten all those sins. Pero hay cosas que no podemos olvidar. However, there are things that we cannot forget. Hay una devoción matutina que hace años yo leí con mucho cariño y con mucho recuerdo. Now, some years ago, I was reading a devotional, morning devotional, which I read with much joy. Y el título de esta devocional decía, a menos que olvidemos. And the title of this devotional book was Unless We Forget.
Era una historia denominacional. It was a book about denominational history. Podemos olvidar de la historia personajes, fechas y acontecimientos. Now, when we forget about history, about characters, about events, Pero no es bueno olvidar, sino es bueno recordar. now it is not something good to forget about the things. It is good to remember them. En 1902, la sierva del Señor escribió en notas biográficas un párrafo que voy a leer. Now, the servant of the Lord in 1902, she wrote and is recorded in biographical sketch. Voy a The following parafrasear lo quotation. que ella dice. And I'm going Disculpas. to paraphrase basically what she wrote. Dice, al ver el pasado de nuestra iglesia, She says that while we take a look at the past of our church en estos 60 años, during these 60 years, al repasar esa historia pasada, and while reviewing the past history, puedo decir, alabado sea el Señor. I can say, praise be the Lord. Lo que el Señor ha hecho por nosotros What the Lord has done for us me llena de admiración y de confianza en Cristo como director. fills me with great admiration and confidence in God as our leader. No tenemos nada que temer el futuro, We don't have nothing to fear for the future a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido unless we forget the way God has led us in the past y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. and what He has taught us during our past history. Quiero invitarles para ver una tragedia de un rey que se olvidó. Now, here we like to share with you a tragedy about a king who forgot. La historia pasada se olvidó de cómo el Señor había guiado su vida. The past history of how the Lord had led his life was forgotten. Voy a invitarles para que vayamos junto conmigo a 2 Reyes capítulo 20. So I'm going to invite you to go to the book 2 Kings chapter 20. Vamos a hablar del rey Ezequías. And we're going to talk about King Hezekiah. Este hombre hizo realmente cosas asombrosas en su reinado. Now this man performed wonderful things during his reign. Realmente fue un rey muy dedicado a las cosas del Señor. He was truly a king dedicated to the things of the Lord. Pero en la última etapa de su vida, But in the last stage of his life, se olvidó de las cosas que jamás debería haber olvidado. he forgot the things that he should have never forgotten. Porque experimentó uno de los milagros más asombrosos que hay en la Biblia. Because he experienced one of the most wonderful miracles that are recorded in the Bible. Porque él He estaba enfermo, pero esa enfermedad era de muerte. was sick, and there was a terrible disease. Para entonces el profeta Isaías era el vocero de Dios. And at that time, Isaiah was the prophet of the Lord. He was the voice of the Lord. ¿Qué harían ustedes si un profeta llega a tu casa y te dice, prepárate porque vas a morir? Now, what would you do if a prophet comes to your house and he tells you, be ready, get ready, because you are going to die? ¿Estás preparado para morir? Are you ready to die? ¿O qué le dirías al profeta? Or what would you say to the prophet? En el versículo 1 del capítulo 20 dice, Now, in verse 1 of chapter 20, la última parte, the last part of the verse tells us, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. set thine house in order, for thou shalt die and not live. Tremendo mensaje. What a tremendous message. No hay opción que vas a morir. There is no other option. You are going to die. Pero la oración es la llave del cielo que el rey Ezequías utilizó. Now, prayer was that key that King Hezekiah used to open heaven.
Y yo no tendría el coraje de orar la oración que hizo Ezequías. And I didn't have the courage. I would not have the courage to pray the kind of prayer that King Hezekiah did. Porque el rey dijo, Señor, acuérdate de mí. Because he said, Lord, remember me. ¿Cómo he andado delante de ti? How I have walked before you. Con un corazón íntegro. With a clean heart, with a perfect heart. He hecho lo que a ti te agrada. I have done that which is good in thy sight. Y lloró Ezequías diciendo, Señor, no quiero morir. And Hezekiah wept, saying, Lord, I don't want to die. Mientras el profeta estaba llorando, vino la respuesta inmediatamente de Dios. Now, while he was crying, the prophet was there, and the answer came immediately from the Lord. Y el Señor le dice al profeta, versículo 5, And in verse 5, we find that the Lord told to the prophet, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David, thy father. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. I have heard thy prayer, I have seen thy tears. He aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord. Y añadiré a tus días 15 años. And I will add unto thy days 15 years. Y yo te preguntaría, ¿qué haces con esos 15 años de vida? Now I will ask you, what would you do with those 15 years added? ¿Era el momento de morir o era el momento de vivir? Was it a time to live or a time to die? ¿Para qué quieres tú la vida? Why do you want life? Sanaron naturalmente con una cataplasma de higos, la llaga o la herida que Ezequías tenía. Well, that sore that Hezekiah had, it was healed. It was healed with a compress with fig leaves. Pero este profeta era muy osado. Este rey era muy osado. But this king was really a daring one. No se queda conforme con el dicho del profeta. He was not happy just with the prophet saying this. ¿Cómo yo voy a saber que seré sano de esta enfermedad? How I am going to know that I'm going to be truly healed from this disease? ¿Cuál es la prueba que he de vivir 15 años? What is the token for me to know that I'm going to live 15 years? Y respondió el profeta Isaías, versículo 9. And in verse 9, prophet Isaiah answered by saying, Esta señal tendrás de Jehová, this sign shalt thou have of the Lord, de que Jehová hará esto que ha dicho. that the Lord will do the thing that he has spoken. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Shall the shadow go forward 10 degrees or go back 10 degrees? Elige tú. You choose. Los relojes no existían como hoy los tenemos. Now, at that time, there were no watches like those that we have now. Eran de piedra que marcaban la sombra. There was this clock, stone clocks, that they were giving light by the shadow. Y yo recuerdo todavía cuando era niño, cuando íbamos a la escuela, And I remember still when I was a kid, when we were going to school, teníamos sombras que marcábamos para ver si estamos atrasados o estamos a tiempo. we were following certain shadows to know if we were coming on time or if we were late going to school. Así que para mí es fácil entender esto que el profeta, el rey Ezequías está pidiendo al profeta Isaías. So to me, it is easy for me to understand what the prophet Isaiah was asking to Hezekiah. ¿Quieres que la sombra del reloj de Acaz avance 10 grados adelante o quieres que el reloj de Acaz retroceda 10 grados para atrás? So basically, he was asking, what do you want? Do you want the clock, the shadow of the clock, the sun clock, to go forward 10 degrees? Or you want the shadow to go backwards 10 degrees? Y el rey dice, And King Hezekiah answers,
lo natural es que el reloj avance adelante, Well, the natural thing is for a shadow to go forward. pero que retroceda, eso es imposible. But to go backward, well, that's impossible. Entonces, el milagro y la promesa de Dios es verdadero. Then the promise and the miracle of God is sure. En ese mismo momento, Now, at that very moment, el Señor hizo el milagro que realmente marcó en un fenómeno físico. the Lord did such a miracle that showed a physical phenomenon. Supongamos que el sol estaba avanzando Now, let us imagine for a moment the sun was moving forward, y de repente el sol volvió para atrás. and suddenly the sun went backwards. ¿Cuándo han visto ustedes algo así? Now, when have you seen something like that? Que el sol retroceda 10 grados The sun to go back by 10 degrees. no era un problema entre el profeta y el rey. This was not a problem between the prophet and the king. Imagínese que el sol retrocediera hoy. Now, imagine for a moment if the sun goes backwards today. Lo sabrían moros y cristianos. This would be known by Jews and Gentiles. ¿Quiénes serían los más asombrados? Who were the most surprised ones? Los científicos, The scientists, los que están en los observatorios. those who are there in the observatories. Y dirían, ¿cómo es que el sol ha retrocedido? And they would wonder, how is it that the sun is going backward? Esa era una noticia mundial. This was a worldwide news. Y averiguaron cuál era la causa de ese retroceso del sol. And they found out what was the cause of this phenomenon. Era por causa del rey de Israel. Oh, it was because the king of Israel. Porque él se había enfermado, ahora era noticia mundial. And now the fact that he was sick was also a worldwide news. Y el Señor lo había sanado. And the Lord had healed him. Él había pedido una prueba. Hezekiah asked for a proof, for a test, for a sign. Y Dios había contestado a través de esta señal para confirmar esa prueba para el rey Ezequías. And God had confirmed this through this sign. Una vez que el rey Ezequías se sanó, Now, once King Hezekiah was healed, ¿sabe qué hizo? do you know what did he do? Lo que nunca debería haber hecho. He did something that he had never Vamos a leer en el had versículo to. 12. And let's read together in verse 12. En aquel tiempo, Berodac Baladam, hijo de Baladam, rey de Babilonia, At that time, Berodac Baladam, the son of Baladan, king of Babylon, envió cartas y un presente a Ezequías, sent letters and a present unto Hezekiah, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. for he had heard that Hezekiah had been sick. Qué hermoso momento para dar un testimonio poderoso a un rey que estaba tan interesado para saber del Dios de Israel. Now, what a wonderful time to share a testimony with this king that happened to be interested in what happened in Israel, to the king of Israel. ¿Qué harías tú si tienes semejante oportunidad? What would you do if you had such a great opportunity? El rey del reino más poderoso de entonces estaba a la puerta del palacio para saber el milagro de la vida de Ezequías. Now, the king of the most powerful nation, of the most powerful empire in the world, was right at the door to find out what was the miracle in the life of the king of Israel. ¿Qué hizo Ezequías? Now, what did Hezekiah do? Aquí tenemos en la imagen, Here we find the image. los mensajeros de Babilonia llegan, Here we find the messengers of Babylon. They are received. Ezequías los recibe. King Hezekiah welcomed these messengers. En vez de dar gloria a Dios por ese milagro de sanidad, And instead of giving glory to God for this healing miracle, en vez de dar testimonio del poder del evangelio, instead of giving testimony
of the power of the gospel, se envaneció, then he became proud. se ensoberbeció. He became proud. Estaba borracho de poder He was drunken with power porque quería demostrar cuán grande era el tesoro y el poder que él tenía. because he wanted just to show off how big, how great was his power and his kingdom. Y a estos visitantes, en vez de dar testimonio del poder de Dios, And instead of giving a testimony of God's power to these visitors, ¿sabe qué fue lo que fue a mostrar en el palacio? do you know what Hezekiah went to show to others? Lingotes de oro, The gold, piedras preciosas, precious stones, joyas. jewels. Mostró todo lo que tenía en el palacio. He showed to them all that he had within the palace. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase a los embajadores. There was nothing that he didn't show to the ambassadors of Babylon. ¿Para eso quería la vida? Now, was this a purpose of life for him? Y cuando yo estudio este capítulo, digo, era preferible que Ezequías muera. And when I studied this chapter, sometimes I ponder and say, well, it would be best if Hezekiah had died. Porque si no sabe aprovechar la vida para la honra y la gloria de Dios, ¿para qué sirve la vida? Because if one doesn't use the opportunity of life to give glory to God, then what is the purpose of life? Se olvidó de Dios. He forgot about God. Mostró todas las joyas que en el palacio tenía. He showed all the jewels that he had in the palace. Y no honró a Dios con los 15 años de vida. And he didn't honor God with those 15 years that he was at it. Una tragedia, ¿verdad? A real tragedy, isn't it? Pero ¿quién está presente para reprender a aquel necio, por más rey que sea, que está haciendo lo que es contra la voluntad de Dios? Now, who was there to rebuke these actions, even the actions coming from a king? Y entonces el profeta Isaías regresa otra vez donde el rey. Then Isaiah, the prophet Isaiah, returned to the king. ¿Quiénes son los que están en el palacio? And he asked, who are they who are in the palace? Y el rey dice, son unos embajadores que han venido de tierras lejanas. And the king answered him, saying, oh, these are some messengers. They're ambassadors coming from foreign lands, from faraway lands. Y han venido a visitarme. And they have come to visit me. ¿Y qué les has mostrado? And then he asked them, what do you show to them? Todo mi palacio he mostrado. No ha quedado nada sin que ellos vean. Well, he said, I have shown them everything. There is nothing among my treasures that I have not showed them. Diríamos a este rey, locamente has hecho. And we will say to this king, you were really crazy. to do No that. has dado gloria a Dios. You haven't given any glory to God. Querías mostrar tu poder y tu grandeza a estos embajadores. You just wanted to show off your greatness and your power to these men. Se olvidó de Dios por completo. He forgot completely about God. Él pensó como el rey Nabucodonosor que era por su poder y su sabiduría que todo lo que tenía en su reino. He thought just as King Nebuchadnezzar. He believed that it was because of the might of his hand, of his own power, that he had all in his kingdom. En el verso 17 del capítulo 20 de Segunda Reyes que estamos leyendo dice así. And in verse 17 of chapter 20 of 2 Kings, the chapter that we have been reading through, we find the following. La sentencia del profeta contra este rey que se olvidó. Now here we find the verdict coming from the prophet to this king who forgot. Y aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy serán llevados a Babilonia sin quedar nada, dice Jehová. Behold, the days come that all that is in thy house and that which thy fathers have laid up in store unto this day shall be carried into Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. Apreciados hermanos, My dear brothers and sisters, ¿cómo es que iba a terminar en Babilonia
How toda la riqueza que el rey tenía en el palacio. how is it that all the wealth that the king had in his palace was to end up in Babylon? Estos hombres habían venido a averiguar del poder de Dios. These men, they came because they wanted to know about God's power. Estaban regresando con la falsa idea del poder de Ezequías. And they came back to his land with that false idea of Hezekiah's power. Estos hombres eran científicos These men, they were scientists porque habían estudiado la astronomía because they had studied astronomy. y se dieron cuenta que el sol había retrocedido un cuadrante. And they realized that the sun had gone backward 10 degrees. Y el rey Merodach Baladán And the king, Baladam, quería saber la causa de este milagro. he wanted to know the cause of this miracle. ¿Cómo es que el rey Ezequías se había sanado? How is it that King Hezekiah was healed? Quería saber el secreto que Dios tenía para prosperar a un rey. He wanted to know the secret that God had in order to prosper a king. Y este rey necio And this foolish king, no dio gloria a Dios, sino se glorificó a sí mismo. he didn't glorify God, but rather he glorified himself. Porque su corazón estaba lleno de orgullo y vanidad. Because his heart was filled with pride and with vanity. Se ensalzó a sí mismo y entonces despertó la codicia del rey de Babilonia. He exalted himself, and in doing this, he only awakened the avarice of the king of Babylon. Se tenía este rey semejante tesoro, todos los caminos estaban ya velados, cómo poder saquear ese reino. So now that all the treasure was exposed, the ideas came of how that treasure was going to be looted from that kingdom. Pocos años después, todo el tesoro del rey del palacio de el rey de Dios, el rey de ese Jehová que era siervo de Dios, fue saqueada. And years after, this is exactly what happened. All the treasures that were in the palace of the king that served God, all the treasures were looted. Los babilonios no solo destruyeron los muros, The Babylonians did not only broke the walls, no solo destruyeron el templo, they didn't only destroy the temple, saquearon el palacio del rey, but they looted the palace of the king, saquearon el templo, they looted the temple, llevaron a sus hijos como esclavos, and they took away their children as slaves, deportados a Babilonia. deported to Babylon. Y usted dirá, ¿por qué este hermano nos está hablando de estas cosas? And you may wonder, why is this brother talking to us about these things? ¿Sabe que la iglesia representa el pueblo de Israel moderno de ahora? Now, do you know the church? It represents modern Israel today. También un día los babilonios vinieron a visitar a la iglesia adventista. And one day, the Babylonians came also to visit the Seventh-day Adventist Church. Y allí comenzó la apostasía omega. And there is where the Omega apostasy began. Y relatar esta historia denominacional es muy triste. And to talk about this part of the denominational history is a very sad issue. Y estos embajadores de Babilonia, uno de ellos se llamaba Walter Martin, And one of the ambassadors coming from Babylon, his name was Walter Martin, y el compañero de él se llamaba George Cannon. and his companion was George Cannon. Fue el año de 1955. It was the year 1955. Para entonces, a lo mejor muchos de nosotros ni habíamos nacido. And maybe at that time, many of us, we were not even born. ¿Y quién era Walter Martin? Now, who was Walter Martin? Era el director de la revista Eternity. He was the director of the magazine Eternity.
Era una revista evangélica que leían muchos pastores. This was an evangelical magazine read by many pastors, Pastores evangélicos. evangelical pastors, Porque Eternity era una revista para los líderes evangélicos. because Eternity was designed for evangelical leaders. Y él había escrito un libro que se llamaba El origen de las sectas. And he wrote a book called The Origin of the Sects. Y en ese libro, él había puesto a los adventistas en la lista de las sectas. Now, in that book, The Origin of the Cults, he placed Seventh-day Adventists among them. Pero al visitar a la Asociación General, Walter Martin Now, when he visited the General Conference, Walter Martin quería personalmente cerciorarse qué es lo que creían los adventistas. he wanted to personally show up and for himself confirm what were the beliefs of Seventh-day Adventists. Yo quiero preguntarles, Now, I would like to ask you, ¿recibimos o no recibimos? did we receive or didn't we receive? ¿Cerramos la puerta o lo dejamos entrar para que vean todo? Was it the fact that we closed the doors to them or that we opened wide the doors so that they may see everything? ¿Qué hicieron los hombres responsables de la iglesia en aquel entonces? What did the men responsible in the church at that time? Aceptaron la visita They accepted the welcome, the visit, y entonces dijeron, and then they said, ¿cómo es que nosotros aparecemos en la lista de las sectas? how is it that we appear in a list of cults? No somos sectas, somos una iglesia. We are not a cult, we are a church, Una iglesia cristiana. a Christian church. Recuerden 1955. Please remember that date, 1955. Y Walter Martin dice, si ustedes son una iglesia cristiana, tienen que demostrar con sus doctrinas que son cristianas. And Walter Martin, he said, well, if you are a Christian church, then you need to show by your doctrines that you are a Christian. Así que tenemos que hacer una evaluación. So we have to do an evaluation A ver qué son las doctrinas que ustedes enseñan. to know what kind of doctrines do you teach. Hermanos, yo recuerdo la historia de Salomón cuando recibió a la reina de Saba. Now, I remember that story of King Solomon when he welcomed the Queen of Saba. Eso está en el libro de Primera de Reyes capítulo 10, que no lo vamos a leer, pero si ustedes tienen tiempo lo pueden leer. That story is in the book of 1 Kings, chapter 10. We're not going to go through it, but at home, if you have time, please read the chapter. Salomón mostró sus tesoros, mostró las cosas que mostró el rey Ezequías, o qué es lo que Salomón mostró a la reina de Saba. Now, did King Solomon show his treasures and everything like Hezekiah did? Or what was it that King Solomon showed unto her? ¿Qué mostró Salomón? What did Solomon show? Salomón mostró cuál era el secreto y el poder que ese reino de Dios tenía como rey a Salomón. He showed what was the secret of the power, of the greatness of that kingdom. No mostró el poder humano, sino mostró el poder divino. He didn't show human power, but rather the divine one. ¿Y cómo quedó el testimonio para la reina de Saba? And how was that testimony to the queen of Saba? Si ustedes leen Primera de Reyes capítulo 10, dice que la reina de Saba quedó sin aliento. It says, if you read the chapter, 1 Kings chapter 10, you are going to read there that the queen was speechless. Porque quedó admirado de todo lo que Dios había provisto a ese reino. Because she was truly in admiration of all that God had given to that kingdom. ¿Cuál era el secreto de esa grandeza? What was the secret of the greatness? ¿Su alimentación? Was it his ¿Vestidura? food or his dress, ¿Su sistema de adoración? his system of worship, ¿Sistema de enseñanza? his educational system, ¿Su sistema de trabajo? his labor, the way they labor? No había nada
que en la cual Salomón no tuviese sabiduría. There was nothing on which Solomon did not show wisdom. ¿Y cómo se fue la reina de Saba? And how did the queen of Saba leave the place? ¿Alabó a Salomón o alabó a Dios? Did she praise Solomon or did she praise God? Ni siquiera me habían dicho ni la mitad de lo que tú eres. Ahora estoy seguro que Dios te ha engrandecido. And she said, I haven't even been told half of the truth of what I'm seeing here, and I am sure that the Lord has indeed exalted you. Pero en cambio, los embajadores de Babilonia regresaron diciendo, However, the ambassadors from Babylon, they came back saying, ¿has visto tanto oro? have you seen ¿Tanta riqueza? Have you seen that kind of wealth, that kind of gold? Rey Merodach Baladán, este es realmente algo que debemos tener nosotros. King Baladan, this is something that we should put our hands into. We should have it. Allí dice que Ezequías selló la suerte de su reino. And right there, Hezekiah, he sealed the fate of Ahora his people. volvamos a Walter Martin. Now let us go back to Walter Martin. Entran estos dos hombres These two gentlemen, a la conferencia general. they went to the general conference. Ustedes quieren llamarse cristianos, ¿verdad? Okay, do you want to be known as Christians, isn't it? No quieren ser llamados sectas. You don't want to be called a cult. Vamos a revisar qué enseñan ustedes. Then we have to review, what do you teach? Y los hombres que administraban esa conferencia And the men in administration of the general conference, entre ellos, Leroy Fromm among them Leroy Fromm. era un erudito adventista y autor de varios libros. He was a great Seventh-day Adventist scholar and also author of several books. El pastor Walter Reed Also, Walter Rick, era secretario de la Asociación General. who was secretary of the General Conference. Teodoro Unruh Also, Theodore Unruh era presidente de la Asociación del Este de Pensilvania. who was president of the Pennsylvania Conference. Ahora, ellos para entonces dijeron, no podemos estar en el catálogo de las sectas. They affirmed at that time, we cannot be in that list of cults. Y querían mostrar ellos las creencias que tenían en el año 1931 escrito. Enseguida les voy a presentar el libro. And they wanted to show forth the belief that were established in 1931. I'm going to show you in a moment what book was this. Revisaron libros, They started to review the books, revistas, the magazines, la forma de evangelizar, enseñar como la fe de Jesús. the way of teaching and evangelizing. Y ellos dijeron, aquí hay herejía. And they said about these things is heresy. Hay algo que aquí no está bien. There is something that it is not right here. Y entonces ellos dijeron, sí, pero vamos a corregir esas cosas que no parecen cristianas. And while they heard a verdict, the men from administration said, but don't worry, we're going to correct the things that look like they are not Christian, that are unchristian. Porque Walter Martin tenía esa mente aguda para analizar qué cosas estaban mal, porque no era un hombre cualquiera, era un erudito evangélico. Now, Walter Martin, he had a very acute mind. He was a scholar. He was an evangelical scholar. And he could immediately detect when something was not right. El trío adventista se sintieron avasallados por estos hombres. So those Adventist men, they felt overwhelmed by the questioning of these two. Y llamaron al pastor Anderson, secretario ministerial, director de la revista Ministry, And they called the ministerial director at the time, Amy Anderson, who was also the editor of the Ministry magazine.
Ahora, ¿cuáles eran las preguntas que ellos tenían para estos pastores adventistas? Now, what were the questions that they had for these Seventh-day Adventist pastors? En muchas de las creencias adventistas hay arrianismo. Well, in many of the belief of the Seventh-day Adventist Church, there is Arianism. Porque aparentemente ustedes enseñan que Cristo es un ser creado, así como enseñan los testigos de Jehová. Because apparently, you teach that Jesus was a created being, just as Jehovah's Witnesses teach. Hay algo que no podemos nosotros pasar por alto. There is something else that we cannot overlook. ¿Cómo pueden enseñar ustedes que Cristo tuvo la naturaleza pecaminosa de Adán después de su caída? How is it that you can teach that Jesus had a sinful nature, that same nature of Adam and Eve after the fall? Porque los evangélicos creen que Cristo nunca tuvo la naturaleza caída de Adán. Because evangelicals do believe that Jesus didn't have that sinful nature from Adam. Porque esa idea viene del catolicismo. Because that idea comes from the Catholic Church. Porque el catolicismo cree, Now, the Catholic Church believes si Jesús nació con la humanidad perfecta de Adán, that if Jesus was born with the perfect humanity of Adam, ¿cómo podemos decir de María? Porque María tenía la naturaleza humana caída. how then are we going to talk about Mary? Because Mary had a sinful nature. She had a fallen nature. Y si tiene un hijo, And if she has a son, pues va a tener ese problema. then the son is going to carry on with a problem. Su hijo también va a tener la naturaleza caída de la madre. Her son is going to have also a fallen nature coming from his mother. Y entonces el catolicismo inventa una doctrina So to this, the Catholic Church invented a doctrine diciendo de que tenemos que hacer inmaculada María para que su hijo nazca también inmaculada. saying that they have to place Mary in an immaculate position so that her son would be immaculate also. ¿Han escuchado la fiesta de la Inmaculada Concepción de María? Now, have you heard about the festivity of the Immaculate Conception of Mary? Esa es la razón. That is the reason. Pero si un niño nace de una madre que tiene la naturaleza caída de Adán, Now, if a son is born from a mother who has a fallen nature from Adam, entonces hay que bautizar al niño, then we have to baptize that child. porque si no está perdido ese niño. Because if not, that child, that infant is going to be lost. El catolicismo entiende de que la naturaleza, el pecado es por naturaleza. Now, Catholicism understands that sin is by nature. Y los evangélicos también creen así. And the evangelicals believe also in it. Pero el adventismo hasta 1955 no lo creía así. But Adventism till 1955 didn't believe so. Para el adventismo, el asunto del pecado es transgresión de la ley. For Adventism, sin is the transgression of the law. El catolicismo y el evangélico The Catholic and the evangelical rechazan la ley de Dios. reject God's law. Y el concepto de pecado por la ley no les cuadra a ellos. And that concept of sin because of the law is something that is not so pleasant to them. Entonces tiene que ser el pecado un asunto de naturaleza. So then sin is a matter of nature. Y al leer los libros, Walter Martin y su equipo de investigación And while Walter Martin and his research team, as they were reading the books, dijeron entonces, aquí hay un error, they said, here, there is a mistake here. en este libro hay otro error, In this other book, there is another mistake. y aquí hay otro error. Y dijeron, si no corrigen estos errores, no pueden llamarse iglesia cristiana. And in this another book, they find another mistake. And until you correct the things, you cannot be called a Christian church. ¿Qué hicieron estos pastores? Now, what did the pastors do? Vamos a enmendar esos errores. They said, we're going then to fix the Vamos a problems. corregir esas, entre comillas, falsas enseñanzas. We're going to fix, in quotations marks, the false teachings.
Así renunciamos a una de las verdades que distinguía hasta entonces a la iglesia adventista. And in that way, then, we renounce one of the teachings that distinguish the Seventh-day Adventist Church. Pero también Walter Martin, su equipo dijo, Now, Walter Martin and his team mentioned also, ustedes no pueden predicar la expiación incompleta del plan de salvación. you cannot teach a partial atonement for salvation. Porque al enseñar la verdad del santuario, Because when teaching the truth of the gospel, al enseñar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, and by teaching the truth of the 2,300-day prophecy, que el santuario será purificado, están enseñando una herejía. and that the sanctuary was going to be vindicated, there you're teaching heresy. Porque los evangélicos entienden Why? Because evangelicals do understand que la salvación se completó y se consumó plenamente en la cruz del Calvario. that salvation was consummated and fulfilled at Calvary. Es decir, llegamos al atrio, al altar del sacrificio, That is, we come to the altar of sacrifice, pero la sangre no quedaba en el altar del sacrificio. but the blood didn't remain there at the altar. ¿Qué debería pasar con la sangre de ese sacrificio? What happened to the blood of the sacrifice? ¿Debería entrar al tabernáculo? That blood was to be taken in the tabernacle. Y un sacerdote debería llevar esa sangre al velo que separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo para asperjar. And a priest took that blood to the veil that separated the holy place from the most holy place and had to sprinkle the blood there. El pecado es perdonado para el adventista y para el judío en el atrio. Now, sin is forgiven at the court, both for the Adventist and for the Jew. Así como el Señor perdonó a la mujer pecadora, Just as the Lord forgave the adulterous woman. ahí termina el asunto de salvación o hay algo más que hay que esperar. Now, could it be that the issue of salvation ends right there, or there is something more to wait for in salvation? No solamente es el atrio, It is not only the court, hay el lugar santo y el lugar santísimo. but there is also the holy place and the most holy place. La sangre debería entrar al lugar santo. The blood had to enter the holy place. Y después, al final de todo el año, debería entrar la sangre al lugar santísimo. And at the end of the year, the blood was taken to the most holy place. El mundo evangélico no acepta eso. Eso es lo que cuestionaron Walter Martin y su equipo de investigación. And the evangelical world, they don't accept this. This is something that Walter Martin and his research team question. ¿Por qué el adventismo hoy enseña más la justificación que ocurre en el atrio? Why Seventh-day Adventists today teach more about justification, which takes place in the court? ¿Por qué nuestros mensajes son evangélicos? Why our messages are gospel-based or evangelicals? Porque precisamente queríamos adecuarnos a la teología evangélica que traía Walter Martin y su equipo. Why? Because we wanted to adapt our messages to that theology brought by Walter Martin and his research team. En el santuario no solo está el atrio, Now, in the sanctuary, you don't find the court only. está el lugar santo. There is also the holy place. Y en el lugar santo hay 3 elementos para santificar al pueblo. And in the holy place, there are 3 elements to sanctify the people. ¿Cuáles son esos 3 elementos? What are these 3 elements? ¿Qué había en el lugar santo? What was in the holy place? La mesa de los panes de la proposición, They were there, the table of showbread, el candelabro the candlestick, y el altar del incienso. and also the altar of incense. ¿Esa es una doctrina adventista? Is this an Adventist doctrine? ¿Es bíblico? Is it biblical? Pero el evangélico no lo entiende así. However, the evangelical do not understand it that way. Y en el lugar santísimo está
And in the most holy place, el arca del pacto, there is the Ark of the Covenant, donde se producirá la glorificación del pueblo de Dios. where the glorification of God's people will take place. A la vez, ellos atacaron el asunto de la ley de Dios, They also attacked the issue of God's law. porque ellos dijeron, ustedes enseñan la doctrina del galacianismo. Why? Because you are teaching the doctrine of Galatianism. Y el galacianismo significa que uno se salva por guardar la ley. And understanding by Galatianism as one who is saved by the keeping of the law. ¿Nosotros guardamos la ley para salvarnos o el Señor ha cambiado nuestro corazón y nuestra mente para guardar la ley de Dios? Now, is it that we keep the law in order to be saved? Or is it that the Lord produces a change in our hearts and our mind that lead us into the keeping of the law? Y junto con la ley estaba también en cuestión el sábado. And besides this issue of the law, there was also the issue of Sabbath keeping. Atacaron también el asunto de un sectarismo extremo. Now they also attacked the issue of an extreme cultish. Porque ellos dijeron, no pueden ustedes ser el pueblo remanente. Why? Because they say, you can't be the remnant people of God. Ustedes son muy extremistas al decir que ustedes nomás son el pueblo de Dios. You are very extremist by saying that you are only God's people. Y los evangélicos aquí, ¿qué hacemos? And here the evangelicals, what do we do? Porque al decir que ustedes son el pueblo remanente, están excluyendo a los demás porque ustedes solamente guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Why? Because while you affirm that you are God's people, then you are excluding others from it, and you're saying that you are the only ones who are keeping God's commandment and have the testimony of Jesus. Además de eso, ustedes están enseñando, en vez de enseñar la Biblia, más la teología de Elena White. And besides this, instead of teaching the Bible, you're teaching more Ellen White theology. Y ellos dijeron, no puede ser catalogado de la misma manera Elena White que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. And they say Ellen White cannot be listed in the same category as the prophet of the Bible. ¿Ustedes quieren llamarse iglesia cristiana? Do you want to be called a Christian church? Corrijan estos errores. Then you have to fix these errors. Además de eso dijeron, They also said, si quieren llamarse iglesia cristiana, if you want to be called a Christian church, tienen que tener una declaración de credo, you need to have a creed, a declaration of faith or a creed. donde ustedes digan, en esto creo, en esto creo, en este creo, ese es un credo. Where you are going to list all your belief. We believe in this, and so on. Pero no queremos solamente que ustedes como líderes pongan claro por escrito estas cosas. Now, we don't want you as leaders to just write down these things. Tiene que haber consenso entre ustedes, no solamente entre los líderes, sino también en la iglesia misma. There must be a consensus, not only in the leadership of the church, but also in the members of the church. Y los pastores adventistas que estaban en esta tarea ingrata, And the Adventist pastors were dealing with this task. a cada cuestionario que estos pastores evangélicos entregaron, To each questionnaire received by these evangelical pastors, respondieron muchas veces con evasiones, in many occasions they just answered, in a very ambiguous way. hay otras partes que sustituyeron, There are things that they substituted, corrigieron, that they corrected, suprimieron, that they suppressed. y todo lo que en 60 años el movimiento adventista había construido lo negociaron. And all that the Seventh-day Adventist movement had conquered in a period of 60 years, they compromised it. Porque ellos querían mostrar
el poder que la iglesia tenía, querían ser más populares y querían tener más fama como denominación que ser llamado el pueblo remanente de Dios. Why? Because they wanted to enjoy of more popularity as a church instead of being known as the remnant people. Negaron todo lo que estos hombres comenzaron y construyeron en 60 años bajo la dirección del Espíritu Santo. They deny all the work done by these men, by these people, in the period of 60 years. Todo lo que ellos comenzaron And all that they began fueron destruidos en esa apostasía de 1955. all that they began was destroyed in that apostasy of 1955. Lo más triste es algunas citas que voy a leer porque es importante. And now what is very sad, and we're going to read it, and there are very some interesting quotations here, Negociaron una plataforma de la verdad. is that they negotiated a platform of truth. A partir de 1955 From 1955, no es lo mismo el adventista que anterior a esa fecha. it is not the same Seventh-day Adventist after 1955 than the one before that time. Porque nuestras creencias fueron cambiadas. Because our beliefs were changed. Por cuestión de tiempo. Now, because of time, Esta inspiración dice: this inspired writing tells us, manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. keep before our people the truth that are the foundation of our faith. Algunos se apartarán de la fe, Some will abandon the faith, escuchando a los espíritus seductores y doctrinas de demonios. taking heed to seductive spirits and doctrines of demons. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia. They speak about science, and the enemy comes and gives them abundance of science. Pero no es la ciencia de la salvación. But it is not the science of salvation. No es la ciencia de la humildad, It is not the science of humility de la consagración o de la santificación del espíritu. or consecration or the sanctification by the Spirit. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe. We ought to understand now what are the pillars of our faith Las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, and the truths that have made us the people that we are, guiándonos paso a paso. leading us step by step. Sé que el tiempo se me está acabando. I know that the time is upon me, Este tema no amerita solo una presentación, and I know that to talk about this it deserves more than one. podemos chance to compartir do it. esta verdad con muchas presentaciones, And actually, we can share this in different occasions, in different presentations. pero por cuestión de tiempo, cuando Elena White habla de pilares de nuestra fe, But due to time, when Ellen White refers to the pillars of our faith, este es a lo que se refiere. this is what she's referring to. La purificación del santuario es un pilar. The vindication or purification of the sanctuary is one. El mensaje de los tres ángeles es otro pilar. The three angels' messages, that's another pillar. La justificación por la fe es otro pilar. Righteousness by faith, that's another pillar. El templo de Dios no solamente en el santuario celestial, sino nosotros también como templos del Espíritu Santo. The temple of God, not only referring to the heavenly sanctuary, but we as temple of God. La ley de Dios, The law of God, el sábado the Sabbath, y que los muertos, la inmortalidad de los malvados o los muertos no saben ni entienden. all the OSHA speak also against the immortality of the soul. Para terminar, Now, to conclude, este es el libro que ellos redactaron. this is the book that they Perdón, les voy a mostrar enseguida. Este es el libro para entonces lo que la iglesia tenía, en donde estaban los sermones que se predicaban. Okay, yeah, this is a book, Bible readings, that was there at the time where all the different Bible sermons were written. El título, hermana Kerry. It's called Bible Readings for the Home Circle. En español se conoce, yo tengo un ejemplar,
Se llama Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Okay, here we have it in the Spanish version. Están 169 verdades fundamentales que la iglesia predicaba para entonces. And there you find 169 topics or fundamental beliefs that were taught by the Seventh-day Adventist Church. Walter Martin cuestionaron este libro Now, Walter Martin and his team, they questioned this book porque ellos creían que aquí había muchas herejías. because here they found that there were many heresies. Solamente para mencionar. And just to mention one of them. ¿Qué tal si consiguiéramos una Biblia, este libro en original, pero las ediciones anteriores a 1950? Now, what about if you try to find this book in the original format, but previous to 1950? Ahí dice claramente que Cristo tenía la naturaleza humana caída de Adán. There is mentioned very clearly that Jesus had a sinful nature, the fallen nature of Adam, Así como dice el Espíritu Profecía. just as the Spirit of prophecy tells us. Pero hoy este libro ya no está vigente. But now the book is no longer in print. O si hay el gran plan de Dios, está modificado. Or if you find the other book of Bible readings for the home, it has been edited. ¿Cuál es el libro que está vigente? Now, what is the book that is current? En Apostasía Omega se tenía que escribir otros libros. Within this Omega apostasy, there were other books to be written. Aquí están las preguntas que estos pastores evangélicos presentaron a los adventistas. Now, here you will find the questions that these evangelical pastors presented to Seventh-day Adventists. Preguntas sobre doctrina Questions on doctrines. a la iglesia adventista. That is, questions on doctrine to the Seventh-day Adventist Church. Estos tres pastores, con la ayuda de 14 eruditos, And these three Seventh-day Adventist pastors, helped by other 14 Bible scholars, redactaron este libro. they worked on this book. Y este es el libro And this is the book con la que se enseña y se forman los teólogos recientes. used to teach and to educate the current theologians. El adventismo histórico, That historic Adventism, el adventismo del antaño, that old Adventism, fue cambiado. was changed. Y hoy vivimos en un pluralismo teológico adventista como mixtura. And today we live in a very pluralistic theologian mixture. Por haber aceptado ser llamado iglesia, hemos renunciado a nuestra fe. Why? Because we accepted to be called a church, and that's why we resign, we renounce our faith. Hoy hay iglesias adventistas que no creen en el sábado, Today, there are Seventh-day Adventist churches who don't believe in the Sabbath no creen en el espíritu de profecía, or in the spirit of prophecy, no creen en muchas otras cosas. Por ejemplo, or in many other things. For example, practican el aborto, they practice abortion, se tolera la poligamia, polygamy is tolerated, se practica el divorcio they practice divorce, y los divorciados pueden casarse otra vez. and the divorcee can marry again. Se ordena a las mujeres al ministerio. Women are being ordained into pastoral ministry. La homosexualidad es aceptada dentro de la iglesia. Homosexuality being accepted in the church. Hoy hay una polarización teológica Today, there is a theological polarization entre conservadores y liberales. between conservatives and liberal. El liberalismo está en toda la estructura administrativa de nuestra iglesia. And liberalism is present in all the administrative structure of the church. Y nosotros nos toleramos And we endure entre conservadores y liberales that debate between conservative and liberal. y no queremos hacer las paces And we don't want to negotiate porque hay doctrinas y enseñanzas que nos separan como de un golfo. because there are doctrines and there are teachings that separate each other like a gulf separate El one part of the adventismo land to another. So Adventism
sufre de una crisis de identidad, suffers from an identity crisis porque no sabemos qué tipo de adventismo creemos. because we don't know what kind of Adventism do we believe. Es fácil ser liberal. It is easy to be a liberal. Ese es el grueso de la iglesia. That is the thick part of the church. Esa es la estructura del adventismo. That is the structure of Adventism. Pero ser conservador But to be conservative y creer en las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia and to believe in those fundamental doctrines of the church, es catalogado como separatistas, it is considered as to be separatist, dogmáticos, as dogmatic, fundamentalistas, fundamentalist, radicales. radical. En aquel entonces se produjo un iceberg At that time, an iceberg, que hoy was estamos made. cosechando las consecuencias. And today we're reaping the consequences. Un adventismo que no tiene victoria sobre el pecado An Adventism that is not victorious over sin y no conoce la escritura de verdad. and who does not know the true scripture. Que el Señor nos ayude a salir de este entuerto. May the Lord help us to come out of this dilemma. Necesitamos el poder de su Espíritu y de la palabra de Dios We need the power of His Spirit and of His Word para saber por qué somos adventistas. to know why are we Seventh-day Adventists. Quiero terminar con una apelación Now, I would like to end with an appeal, antes de orar. and that is before we pray, El problema de la humanidad no es su naturaleza, the problem with humanity is not its nature, es cuestión de voluntad. it's a matter of will. ¿Y cómo el Señor puede hacer si nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios? And what the Lord can do if we surrender our will to Him. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, Hebrews chapter 8 and verse 10 tells us, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. because this is the covenant that I will make with the house of Israel. Ese pueblo de Israel somos nosotros. And we are that people of Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, After those days, saith the Lord, pondré mis leyes en sus mentes I will put my laws into their mind y sobre sus corazones las escribiré. and write them in their hearts. Y seré a ellos por Dios And I will be to them a God, y ellos me serán a mí por pueblo. and they shall be to me a people. En esa condición caída, Now, in that fallen condition, Job era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de todo mal. Job was a perfect man. He was separated, he was consecrated to La, o- God, far from all evil. la obra del Espíritu Santo The work of the Holy Spirit es lo que trajo al profeta, o vamos a decir a Juan el Bautista, para terminar una obra sagrada. is what brought forth John the Baptist in order to do a sacred work. Y él fue un siervo de Dios más que un profeta en aquel entonces. And he was a servant much more than a prophet at the time. Y nosotros somos llamados a terminar esta obra And we are called to finish the work con el verdadero evangelio de Jesucristo with the true gospel of Jesus Christ y no con un falso adventismo. and not with a false Adventism. Y quiero pedir al Señor que nos dé discernimiento And I want the Lord to ask the Lord to give us discernment y nos dé entendimiento y sabiduría. and to give understanding. Vamos a orar. Let us pray. Padre Santísimo, Most Holy Father, tú has dicho que debemos contender ardientemente por la fe que un día fue dado a tus hijos. you have said that one day we have to contend with the faith that you have delivered us one to the saints. Danos el celo de tu Espíritu, Give us the seal of the Spirit, porque un evangelio que no proviene de ti because a gospel that does not come from you jamás traerá una conversión del alma. will never bring the conversion of the soul. Señor, enséñanos a tener sabiduría y Lord, verdad, teach us to have wisdom and truth. que no seamos ciegos de espíritu.
Let us not be blind spiritually, podamos ver por dónde viene el engaño but that we may see where deception is coming from, y podamos en cada circunstancia de la vida and that in each circumstance of life, ser fieles a la verdad de tu palabra, we may be faithful to the truth of your word, no importando las consecuencias, regardless of the consequences. que tú nos puedas sostener. May you uphold us. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amén. Amen.